Thank you very much. Please साथ तहम्मुल से we are done from our side. हमने अपनी कसूर की प्रोग्रेस आपको बता दी है और आपको जो मैं बता रहा था कि एक हमारी PP110 जिससे राना साद साहब और राना हयात साहब मुझे इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं. I personally want to be the mayor again because I think I have some work left. But वो MPA का हल्का हम एक ही दफा जीत सके और इन सब यंगस्टर्स के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला हम आपसे ये वादा करते हैं कि वो पाकिस्तान की मुश्किल तरीन सीट है क्योंकि 75 ईयर्स में हमने एक दफा जीती है. बट मैं इन यंगस्टर्स को लीड करके इंशाअल्लाह ताला वो सीट पार्टी को ला के दूंगा. प्लीज भी ऑर्गेनाइज, प्लीज बैठे. कसूर की की बातें सुननी है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट पंजाब और उनकी बातें सुननी है. एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल. मैम आप इनके चेहरों की रौनकें देख रही, हमने बड़ी मुश्किल से ये लिस्ट कंटेन की है. अभी भी मेरे दूसरे फार्म के अंदर यंगस्टर्स खड़े हैं जो आना चाहते हैं. हमने माइनॉरिटीज और खवातीन को एक्सक्यूज किया है इसी वजह से कि बहुत ज्यादा रश था. तो इंशाल्लाह वी विल कॉल यू अगेन फॉर द जलसा in Tehsil Patro ki and Kasoor. Thank you very much for coming on behalf of the youth. Thank you. राना सिकंदर हयात और उसकी टीम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया साहब जो है खिताब कर रहे हैं. आपको देख के, आपके जोश और जज्बे को देख के बड़ी खुशी भी हुई है और बड़ा हौसला भी हुआ. अगर आज पार्टी का हम हाल तो मुस्तक़बिल आप है, कल तो आपने हमारी जगह पे जो है वो बैठना है और आपने पार्टी को असरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक आगे लेके बढ़ना है. आज के तकाज़े जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं. एक ज़माना होता था कि सियासी वर्कर जो है वो बैठ के शाम को ख़बर लिखते और उसके बाद पैदल या साइकिल पर जो है वो तमाम अखबारात के दफातर में वो ख़बर देते और अगले दिन वो छपती और अगले दिन लोगों को मालूम होता कि उस दिन क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं और वो अखबार पढ़ते. आज आप अभी बात कर रहे होते हैं तो आपका एक्शन, आपकी एक्टिविटी जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो मैसर होती है, वो पूरी दुनिया में जो है जा रही होती है. तो ये जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक जब तक आप न सिर्फ अपनी पार्टी को डालेंगे बल्कि आप उसमें एक्सेल हासिल करेंगे. हम सब मशहूर हैं मैडम मरियम नवाज साहबा के, उन्होंने इस तकाज़े को पहचाना है, इसका इदराक किया है और वो पूरी तनदही से, पूरी कमिटमेंट से जो है वो इस तकाज़े को पूरा करने के लिए जो है वो मेहनत कर रहे हैं. और मुझे कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे उनकी मेहनत जो है वो बराबर होगी वैसे वैसे जो है वो पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी और पार्टी जो असरे हाज़िर के तकाज़े जो हैं उनमें आगे जाके आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला सबको लीड करेगी. ये जो बातें हमें सुनने को मिलती रही हैं वो मेरा ख्याल है कि अब वो ख़त्म हो जानी चाहिए और अब इंशाअल्लाह ताला और महीने 10 दिन तक जो है ये बात होगी कि PMLN जो है वो सोशल मीडिया में और यूथ में लीड कर रही है पाकिस्तान की. इंशाल्लाह. मेरी आवाज तेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मेरी आवाज तेरी आवाज, मरियम नवाज. मुस्लिम लीग नून जो आपकी जमात है इसका बहुत शानदार माजी है. 90 की दहाई में ये मुल्क जिनको हम आज देख रहे हैं कि जी वो तरक्की के किन मनाजिल को तय करके आगे पहुंच गए, ये साउथ कोरिया, मलेशिया, ये लोग यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे अपने वफद भेज रहे थे कि जाके देखो कि किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ने, मियां नवाज शरीफ ने ओपन अप किया है और वो तरक्की कर रहा है इतनी रफ्तार से. लेकिन उसके बाद फिर 90 की दहाई में भी उनके खिलाफ साजिश हुई और उनको उस तरक्की के सफ़र को जो है वो रोक दिया गया
میاں نواز شریف نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا. میں اگر یہ بات کہوں کہ آج اگر یہ ملک قائم ہے، اگر یہ ملک قائم ہے تو یہ صرف اس وجہ سے قائم ہے کہ یہ ایک ایٹمی قوت ہے. ورنہ جو ہمارا حال ہو چکا ہے اور جتنا ظالم اور جتنا بڑا ملک ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، اگر آج ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو وہ ہمیں کب تک کھا چکا ہوتا. تو اس لیے آج کا پاکستان جو ہے وہ میاں نواز شریف کا پاکستان آج کا پاکستان. اگر جو قیام پاکستان تو 14 اگست 1945 کو ہوا تھا، لیکن استحکام پاکستان جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ہاتھوں 28 مئی 1998 کو ہوا. اگر وہ استحکام اس ملک کو نصیب نہ ہوتا تو شاید آج ہم جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ محروم ہو چکے ہوتے. تو آج کا پاکستان جو ہے وہ PMLN انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف کا پاکستان. اور اس کے بعد آپ نے پھر دیکھا کہ جب دوبارہ جو ہے وہ سازش ہوئی اور ملک کو دوبارہ جو ہے وہ بحران کی طرف دھکیل دیا گیا، تو 12-13 سال بعد جب دوبارہ میاں نواز شریف کو موقع ملا تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں مبتلا تھا. دہشت گرد جو ہے وہ سوات تک آ چکے تھے اور کہتے تھے جی بس آپ اسلام آباد آیا چاہتے ہیں. وہ میاں نواز شریف نے، آپ نے، اس ملک کے عوام نے انہیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا. انہوں نے 4 سال میں یہ دونوں بڑے مسئلے، لوگ یہاں پہ کاروباری لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آتے نہیں تھے، وہ دبئی میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہاں ادھر آ کے ہمارے ساتھ میٹنگ کر لیں، یہیں پہ معاہدہ کر لیں، ہم پاکستان نہیں آ سکتے. دہشت گردی کا یہ عالم تھا اور لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم تھا کہ آپ کا بزنس مین جو ہے وہ آپ کے ہاتھ دھرے بیٹھا تھا. میاں نواز شریف نے اس ملک کو اس بحران سے بھی نکالا. تو آج جو ایک بات جو میڈم مریم نواز نے اس بات کو، اس بیانیے کو انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے اور ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، وہ بات جو ہے وہ چل نکلی ہے. لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان جب بھی کسی بحران کا شکار ہوا، مشکلات کا شکار ہوا، تو میاں نواز شریف کے اوپر جب پاکستان نے اعتماد کیا تو انہوں نے اس بحران سے اسے نکالا. وہ چاہے 90 کی دہائی ہو اور چاہے وہ جو ہے وہ 2013 ہو. تو آج پھر ہم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں. اکانومی ہماری جو ہے وہ آلموسٹ بیٹھ چکی ہے. IMF کے ہاتھوں ہم جو ہے وہ گروی رہ چکے ہیں. اور آج جو جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس میں کوئی ایک کوئی بتائے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس میں PMLN کا کیا قصور ہے. 31 مئی 2018 کو لے لیں آپ، ڈالر سے لے کے گھی تک اور دالوں تک کی قیمتیں جو ہیں یہ معلوم کریں اور ان کو باقاعدہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال اٹھائیں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ اگلے 5 سال میں ان میں ٹھیک ہے یہ 11 مہینے ہمارے ہیں لیکن جو ہے وہ 3.25 سال تو ان کے ہیں کہ اس میں کس طرح سے پاکستان کا جو ہے وہ بیڑا گرک کیا گیا، کس طرح سے ایک ایسا IMF کا معاہدہ کیا گیا کہ اب جو ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں ویسے جو ہے وہ مہنگائی ہو رہی ہے، ویسے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اکانومی ہماری جو اس کا پٹھا بیٹھ رہا ہے. تو یہ معاہدہ کیا ہم نے کیا ہے؟ یہ معاہدہ جو ہے اسی جو ہے وہ عمران خان نیازی نے کیا ہے اور جس کی سزا جو ہے وہ ملک بھی بھگت رہا ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ملک کو جو ہے اس بھنور سے جو ہے وہ نکالیں. لیکن یہ بات جو ہے وہ پاکستان میں 3 بار جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، 4تھی بار بھی انشاءاللہ تعالی ثابت ہوگی کہ جب ملک بحران کا شکار ہوا اس ملک نے، عوام نے میاں نواز شریف پہ اعتماد کیا اور اس نے ملک کو بحران سے نکالا. اور یہ بیانیہ جو ہے یہ میڈم مریم نواز نے لوگوں تک پہنچایا ہے، عوام تک پہنچایا ہے، لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس بات کو اٹھائیں، اس کو گھر گھر لے کے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ حق بھی ہے، یہ سچ بھی ہے
اور یہ پاکستان کا فیوچر بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف جب آئے گا دوبارہ یہ قوم ان کے اوپر اعتماد کرے گی تو وہی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ لگ پتا جائے گا. لگ پتا جائے گا. لگ پتا جائے گا. میاں تیرا جان صاحب بے شمار بے شمار تیرا جان صاحب بے شمار بے شمار. تیری آواز تیری آواز مریم نواز مریم نواز. لاہ عمل ہے. آپ نے جس طرح سے آگے بڑھنا ہے اس کے متعلق بڑا قیمتی جو ہے نا وہ آپ کو اسے لیکچر کہہ لیں, نصیحت کہہ لیں, ایک راستہ کہہ لیں, ایک لیسن کہہ لیں, وہ آپ کو میڈم مریم نواز شریف جو ہماری پارٹی کی سینئر نائب صدر, ہماری پارٹی کا فیوچر اور چیف آرگنائزر ہیں, وہ آپ کو دیں گی. تو آپ نے خاموشی سے ان کی بات سنی ہے, نعرے آپ نے بعد میں لگانے ہیں. بہت شکریہ. میں آپ سب یوتھ کے سوشل میڈیا ٹیم کے ممبرس کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. مجھے آج یہ لگ رہا ہے کہ میں نے جتنے ڈویژنز میں بھی یوتھ کے میٹنگز کی ہیں یہ سب سے بھرپور اور سب سے زبردست میٹنگ ہے. زندہ باد. اور میں رانا سکندر کو آج جب میں نے دیکھا کھانے پہ بھی نہیں تھا, ہر جگہ رانا جو ہے وہ آگے بڑھ کے کام کر رہا تھا, تو مجھے آنیسٹلی آج مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ یہ بڑا کوالٹیز والا بچہ ہے, لیکن آج مجھے ایسے لگا کہ مسلم لیگ نون کے پاس ایک نیا ہیرا آ گیا ماشاءاللہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ رانا کو قصور کی رسپانسبلٹی سے بڑی رسپانسبلٹی پارٹی میں ملنی چاہیے. اور میرا یہ بھی آنیسٹلی میں آج یہ سوچ رہی تھی جب یہ پریزنٹیشن دے رہا تھا, جب اس نے بتایا کہ یہ کام ہو گیا ہے اور اتنا ہو گیا ہے, اور میں پہلے سے اس کو جانتی ہوں, جب بھی مجھے ضرورت پڑی, جب میری کوئی ریلی ہوتی تھی, کچھ ہوتی تھی, تو سب سے بڑی پارٹیسپیشن اس کی اور قصور سے ہوتی تھی. میرا بہت دل کر رہا ہے کہ رانا سکندر جیسے اگر 15-20 نوجوان پورے پاکستان میں پی ایم ایل این کے پاس آ جائیں, پی ایم ایل این کا نقشہ بدل جائے. پورا قصور سکندر ہے, پورا قصور. اور رانا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے سوچتی تھی کہ اگر الیکشنز میں ڈیلے ہوئی تو میں یوتھ کنونشنز کا آغاز کروں گی. آئی تھنک یوتھ کنونشن کا آغاز جو ہے وہ قصور سے ہونا چاہیے. کیونکہ مجھے ابھی اس نے بتایا کہ بہت سارے اور نوجوان ہیں جو نہیں آ سکے. میرا تو دل تھا کہ میں جتنا زیادہ نوجوانوں سے آج مل سکوں ان سے ملوں. تو سکندر ٹھیک ہے, آپ یہاں سے آغاز کر لیں یوتھ کنونشن. تو یہ میرا دل ہے کہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں یوتھ کے کنونشنز کروں, کیونکہ ابھی رانا صاحب نے جو بات کی کہ یہ جو یوتھ ہے نا, یہ ہمارا, رانا صاحب نے کہا آج ہم میں کل یہ ہوں گے, آج بھی آپ ہی لوگ ہو, آپ ہی میرا ہراول دستہ ہو انشاءاللہ. اور اگر میں یہ کہوں کہ میری سب سے زیادہ توجہ اس وقت صرف اور صرف یوتھ پہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میری آواز میری آواز مریم نواز مریم نواز. مریم نواز مریم نواز. اس چیز کا احساس بھی ہے, مجھے اس چیز کا ادراک بھی ہے کہ یہ جو یوتھ میرے سامنے بیٹھی ہے, انہی میں سے ہمارے آج کے لیڈرز بھی نکلیں گے اور کل کے لیڈرز بھی نکلیں گے. رانا صاحب نے, میں نے, ہم سب نے ادھر سدا نہیں بیٹھے رہنا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ جائیں تو اب ہماری جگہ پہ آپ لوگ بیٹھیں. مریم نواز شریف زندہ باد. مریم نواز شریف زندہ باد. مریم نواز شریف زندہ باد. مریم شہباز شریف زندہ باد. اور میرا یہ دل کرتا ہے, دلی میری یہ خواہش ہے کہ ہم مل کے وہ والا پاکستان, اب میں جماعت سے بڑی بات کروں گی, کہ ہم مل کے وہ والا پاکستان بنائیں جہاں میرے جتنے بھی یہ بچے بیٹھے ہیں سب
के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। और हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो शायद उस पाए का लीडर, उस कैलिबर का लीडर, उस पॉलिटिकल हिस्ट्री का लीडर, उस क्वालिटी का लीडर शायद अल्लाह ताला के फजलो करम से माशाअल्लाह किसी और जमात के पास नहीं। उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। बेशुमार 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 मरियम मरियम और आप ये देखो, शुक्रिया कि नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर है, वाहिद लीडर है, अल्लाह का शुक्र है, जो कल भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है और कल का जो फ्यूचर आने वाला है उसमें भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसकी वजह ये है कि बस नारे बाद में, उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क के लिए जो भी किया वो पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में कोई और नहीं कर सका। आज आप वो नवाज शरीफ लंदन में डिस्क्वालिफाइड है, बाहर बैठे हुए, लेकिन आज नारा लग रहा है कि मियाँ जदों आएगा तो लग पता इंशाल्लाह। या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नारा लग रहा है। तो ये क्यों नारा लग रहा है कि ये नौजवान जानते हैं इस मुल्क का कोई अगर इस मुल्क का किसी ने कभी कुछ संवारा था और संवारेगा तो उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और मैं सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स कौन कौन से हैं, देखो मैं अब यूथ में और सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स में तफरीक नहीं करती, क्योंकि जो यूथ है या नहीं है वो सब सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स हैं। जिसके हाथ में मोबाइल है और उसको मोबाइल चलाना आता है वो सोशल मीडिया का मेंबर है। अब सोशल मीडिया के लिए मैंने मुस्लिम लीग नून की पहली इंतहाई प्रोफेशनल टीम बिठाई है मॉडल टाउन PMLN सेक्रेटेरिएट में, लेकिन मुझे उसकी कामयाबी के लिए भी वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकती है, वो वीडियोस बना सकती है, वो ग्राफिक्स बना सकती है, वो कंटेंट बना सकती है, लेकिन आप सब लोग जानते हो कि कंटेंट की जो डिसेमिनेशन है, उसको जो वायरल करना है, वो मेरी सारी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स के बगैर मुमकिन नहीं। ऐसे ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो सोशल मीडिया टीम है उसको हर मेंबर जो मुस्लिम लीग नून के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो मेरी सोशल मीडिया टीम है। तो राना अपनी सोशल मीडिया टीम को दिनों में एक्सपैंड करें। यहाँ जितने भी यूथ के और सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स बैठे हैं, अगर वो आज एक हैं तो वो कल तक अपने आप को 10 में तब्दील करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अपने गली में, मोहल्ले में, फैमिली में, दोस्तों में जो शख्स भी आना चाहता है आप उसको लेकर आओ उसके सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, उस पे अकाउंट्स खुलवाएं ज़्यादा से ज़्यादा और पार्टी के नैरेटिव में अपना हिस्सा डालें, अपनी कंट्रीब्यूशन दें। जो हैशटैग हम चलाते हैं, जो टॉपिक ऑफ द डे होता है, उसके ग्राफिक्स हम आपको रियल टाइम में पहुंचाएंगे। क्यों राना, मिलते हैं ग्राफिक्स आपको? तो वो राना आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी पूरी टीम को, जो व्हाट्सएप आपने ग्रुप्स बनाए हुए उनमें रियल टाइम जो है वो ग्राफिक्स और वीडियोस जो है वो जो हमारा ट्रेंड होता है वो रियल टाइम में अपडेट होना चाहिए, ताकि सबको पता हो कि आज का ट्रेंड क्या है, आज के ग्राफिक्स कौन से हमने यूज करने हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है। और यूथ के लिए मैं बता दूं आपको कि यूथ के लिए मैंने अब ये मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि यूथ का बहुत बड़ा नया वोटर आया है और हर MLA और MPA को और टिकट होल्डर को मैं अभी अपनी मीटिंग में ये रिक्वेस्ट करके आई हूँ कि सब यूथ के ऊपर तवज्जो दें, यूथ को ओन करें, यूथ को पेट्रोनाइज करें और यूथ को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हर PP में अगर यूथ स्ट्रेंथन होगी तो PP का जो टिकट होल्डर है वो स्ट्रेंथन होगा। और मुझे खुशी इस बात की कि राना सिकंदर ने आगाज अपनी कैंपेन का यूथ से किया और इंशाअल्लाह ताला ये यूथ उसको लेट डाउन नहीं करेगी इंशाअल्लाह। लेकिन यही यूथ की मुझे साथ चाहिए नवाज शरीफ की आवाज मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की आवाज मजबूत करने के लिए और मुस्लिम लीग नून की आवाज मजबूत करने के लिए, मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन जीतने के लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है इंशाअल्लाह। और अगर आपकी बहन 16 घंटे काम कर सकती है तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम 14 घंटे तो आप भी दो पाएंगे। मरियम बीबी कदम बढ़ाओ। ये वादा करती हूँ आपसे, वादा करती हूँ कि आप मेरा साथ दो, इंशाअल्लाह ताला आपका साथ देने में मैं पीछे नहीं हटूंगी।
मकसद ये है कि जो यूथ का नया वोटर है उसको मुस्लिम लीग नून का पैगाम दें और उसको मुस्लिम लीग नून में उसको शामिल करें। तो वो यूथ की जो मेंबरशिप ड्राइव है यूसी लेवल पे, मैं उम्मीद करती हूँ कि कसूर उसमें भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को बीट करेगा इंशाल्लाह। और नए वोटर लिस्ट के हिसाब से नए वोटर को यूसी लेवल पे, वार्ड लेवल पे, शुमारियाती ब्लॉक लेवल पे यूथ को इंक्लूड करें, यूथ की टीम्स बनाएं, क्योंकि अगला इलेक्शन जो है इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह के फजल के बाद इस यूथ ने हमें जीत के लिए इंशाल्लाह। और राना जो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, उन सब की लिस्ट मुझे दो ताकि मुझे पता हो कि कसूर में मुस्लिम लीग नून के यूथ का कौन कौन सा वर्कर स्ट्रांग है, हम उसको पार्टी के अंदर ओहदे दें ताकि वो पार्टी जो है वो आगे भी बढ़े और इनको भी रिवॉर्ड मिले। और आखिर में मैं एक जरूर बात आपको कहना चाहती हूँ, आज मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, पहले मैं समझती थी कि ये पॉलिटिकल मुकाबला है, लेकिन जो मैं अब देख रही हूँ जिस तरह से इमरान जो हरकतें कर रहा है, जिस तरह से इमरान जो दहशतगर्दी कर रहा है, आपको पता है ये राना साहब गवाह बैठे हुए 2 दिन हो गए हैं, वो अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा, क्यों? हम तो अगर देखो स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता, हुकूमत से बड़ा कोई नहीं होता, ताकतवर कोई नहीं होता। अगर आज इस वक्त ये फैसला हो कि इमरान को गिरफ्तार करना है तो स्टेट को कोई ताकत रोक नहीं सकती अल्लाह के फजल से। बात ये है कि इसने जो आम लोग वहां पर इकट्ठे किए हुए, जिनको छतों पे चढ़ाया हुआ, जो गोलियां चलाने के लिए तैयार है, तो मुस्लिम लीग नून या कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि कोई भी, चाहे वो पीटीआई का कारकुन हो या वो पुलिस का जवान हो या वो कोई भी हो, उसकी जान जाए। तो अगर हम भी पत्थर दिल होते, हम भी उसको पकड़ लेते, वो भी कुछ खुदा न खास्ता वहां भी कैजुअलिटीज होती, यहाँ भी कैजुअलिटीज होती, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो जो सियासी मुखालफत में अंधी नहीं हुई थी, इस कौम के हर बेटे का ख्याल करना, हर बेटी का ख्याल करना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जिम्मेदारी है। बेशक। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो हरकतें उन्होंने शुरू की हुई है, अब वो सियासी जमात नहीं रही, वो एक दहशतगर्द जमात है, बिल्कुल। जो ना सिर्फ अपने वर्कर्स की जान भी लेती है, फिर उनकी जानों पर, उनकी लाशों पर सियासत भी करती है, और वो बल्कि वो सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है, उनके लिए पुलिस वालों को मारना, उनकी हड्डियां तोड़ना और उनको मार मार के उनको जो अस्पतालों में भर्ती करा देना, ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जो अपने जो वर्कर्स हैं उनको कुर्बान कर सकता है, उसके लिए पुलिस के नौजवानों की क्या हैसियत है। लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब किसी पुलिस के नौजवान का सर फटता है, जब उसकी कोई हड्डी टूटती है, तो मुझे तकलीफ होती है। वो भी माओ के बेटे हैं, वो यहाँ पर डंडे खाने नहीं आए, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब हमारा जो मुकाबला है, मैं यूथ को और सोशल मीडिया को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा मुकाबला मेहरबानी बस मुझे बात ही भूल गई कि क्या बात कर रही थी। और बात ये है कि देखो, जिस बात से अगर डिसिप्लिन नहीं होगा जमात में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बात ये है कि हमारा मुकाबला एक सियासी जमात से नहीं, एक सियासी लीडर से नहीं, हमारा मुकाबला एक दहशतगर्द जमात से, एक दहशतगर्द उसका लीडर है जो जाने लेने और देने में कोई उसको ना शर्म है, ना हया है, ना बेहिसी का आलम है। तो ये हक और बातिल की जंग है, और इसको हक और बातिल, आप हक पे हो, नवाज शरीफ हक पे है, हम हक पे हैं, मुस्लिम लीग नून हक पे है, और हमारी ये जंग जमात का इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, हमारी जंग पाकिस्तान को बचाने के लिए। और पाकिस्तान को बचाने के लिए मेरा हर नौजवान आगे आएगा और इंशाअल्लाह ताला अपना किरदार अदा करेगा। इंशाअल्लाह। बोलो, हक और सच की जंग हम जीतेंगे ना? इंशाअल्लाह। तो बस ये जज्बे के साथ आज से हमें मैदान में उतरना है, घरों में नहीं बैठना, और इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क को रिक्लेम करके वापस आना। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, जिंदाबाद।
ਨਾ ਯਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦਿਓ थोड़ा पीछे